Mindanao, 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 Sub-Sahara Mindanao. Kay Rob, Sibuling, yung ako ang kalita eh. Kung man, kung hindi man mayap ang tuwing kay kung kaliwat pa sa dato, kung wala nang ginikan, ikaw bilang. Ikaw na, 10 years na. 10 years. Oh. Well, 100% yung lugar po na nga kanang ang ilang duha ka partido kaliusa jud. Oo, 100% yun nga masulbad na siya kay ang tradisyon aduna may sama sa amo karon isip usa kay gaunon mamaya mo ang tradisyon na amay amo ang kaugalingong balaod pod nga ipasabot ang matag party aron masulbad nila lahat. 100% nila siya. So sa imo pagkadato lugar po anang yun sa nimo pag kung sa unyo pag-atubang ang maong kalisod sa inana nga kaso lugar po. Adili siya yun kay sa amo ang mga hinuno mo gani nga maulaw mi karon ma'am mo tawgon mi dato kay ang tribo sa dato o ang tribo nga dato ngalan ni gaunon publiko na siya ngano man tungod kay sa mga kaliwatan namo luag nga among yuta naay among kabaw bisag unsa mga mananap tapos kung bugat nga mga problema kami ang kibali musulbad ato example murder naay namatay sa isikapikas mamayamong isitol naay amo ang balaod ana nga pwede nga kami na gyud ang mosagot sa tanan problema example naay amo ang balaod nga ikaw makahatag kag isa ka buok kabaw labi na og pamilyado ang imuhang napatay mahatag kag isa ka buok kabaw kay isip mo na ang bansili or huli adtong tao nga namatay labi nagnaay mga anak naay asawa di wa man sila panginabuyan wala ikibali na wad-an og kusog ang pamilya mahatag mig isa ka buok kabaw aron mao toy ilang kuhaan og panginabuyan. So isip po sa kadato unsa kay butang sa imong pagsulay nga giatubang lugar sa inyong karon sa inyong komunidad dato. Sa mo ang kabahin is number 1 jud ganit pa kami gikan sa una hantod karon gagunit jud mi og prison order tungod sa aron makabot namo ang kahusay kalinaw muna usahay lagi mag problema mi labi na sa mo ang
kawadon. Usa nga kaabag sa gobyerno, may tungod sa kahusay kalinaw nga amo ang maangkon. Ang gano pa karon, kaluoy sa Dios, nga dako amo ang suporta po sa gobyerno. Labi na karon nga mga panahon. Sa imo posisyon kay karon dato, unsa ang labi yung babag sa imong pagkabot sa kalinaw isip sa ka-leader ani nga komunidad? Kuan ma'am, ingani gyud ang kuan dako kayo ang problema namo. Pati sa pagbabag sa muang tibali pag lihok sa maong mga improvement unta tibali sa muang kaugmaon kay unang-una wala may mga pinansyal. Ay kaduha nga mo ang problema nga walay amo ang makuhaan og labi na sa amo ang mga settlement. Tungod kay walay among pinansyal maglisod me og koleksyon sa tanan problema lagi kay dili pareha sa barangay na kompleto na sila. Example, kabahin sa mga papel gakinalan man gyud mi unta na ma'am tungod sa mo ang walay amo ang pinansyal kalisod mi pero naningkamot yapon mi nga masulbad ang maong mga problema. O kana ang number 1 niya sa kababag sa amo ang ambisyon isip lumad nga maangkon namo ang kausay kalinaw. Then unsa ang pinaka-importante nga pagtuo or bili sa inyong tribo nga maggiya sa inyo isip ko sa ka-leader? Okay, kana siya ma'am. Naningkamot mi. Naghimo mi karon og grupo usab nga para kuha na gyud namo ang insaktong pagdala sa amo ang ibalik tribo. Karon nga panahon naayamo ang IPMR kini siya kuan siya sa gobyerno, programa sa gobyerno maghimo mi og barangay IPMR, barangay chieftain ug mga IPS aron dinha namo kuhaon ang amo ang grupo usa ka basihan lugar kung adunay problema nga moabot sa amo munay amo ang tapukon dinha namo makuha ang insakto nga mga kasulbaran sa maong problema. Then sa karon nga ikaw na ang dato, unsa pod ang napahatag sa imo og inspirasyon nga mudawat anak nga posisyon nga kabalo man ta nga lisod although nga oo kanang lisod gani na mahimo kang leader lang gani sa ginagmay much more kung dato jud ka, di ba? So unsa lugar ang nagpapa-inspired sa imo nga mudawat Kuan ma'am, ingani manggod. Oo. Murag na agi amo ang murag gituklod mi sa mo ang mga konsensya nga naman kaliwat manggod mi og kanang mga dato sa unang panahon. Dato bae. Muna karon naningkamot pud mi nga makasunod mi sa ilahang kinaiyahan, tradisyon, kultura tungod kay og dili mi mga nalimbasog walay kapaingnan jud ang amo ang tribo. Muna karon bisan pa man sa amo ang kalisod naningkamot jud mi nga makasuportar sa amo ang isip kaliwatan. Mao na ang amo ang kalipay nga dako kun ang amo ang tribo nga kung mahimo lang nga walay problema. Muna siya. Muna ang amo ang kalipay jud ma'am. Muna nganong si dato nga bisag walay sweldo naningkamot man jud. Tungod sa mo ang kaliwat ma'am kun walay magsuporta o wala na mag-advise o unsay maayo din na makaluluoy jud ang amo ang tribo. Muna siya. Then unsa imong mga paglaom ug mga pangandoy alang sa umaabot nga generation? Okay. Siyempre, naman dun tayo atong na limitasyon sa kinabuhi. So, isip sa kadato, unsa po yung mga pangandoy? Dako kayo ma'am. Dako kayo ang amo ang pangandoy. Unang-una, bisan pa sa mo ang kalisod, ang among gusto gid unta nga
gikan sa amo bisan pa og walay kulang mi og mga experience grado pero ang amo ang pangandoy sa amo ang kinabuhi gikan sa amo hantod sa amo ang mga anak apo og uban pang generasyon nga makakaton o makahibalo sila aron makabarog sila sa ilahang kaugalingon sa ulahing panahon sama sa mga pag-eskwela unta kaso lang ma'am kami nangandoy pero wala man gayo among financial mo na dako ang amo ang ambisyon pero gamay ra gyud ang amo ang makabot tungod kay wala may amo ang financial. Then unsa pod nga klase unsa pod gusto nimong ikahatag kung if naamalay mo dawat sa imong posisyon unsa imong isip ko sa ka-leader unsa imong pwede ikapasa o ikahatag sa mga sunod na pod Kuan ma'am ingani pananglitan wala na kato ang pangutana ma'am is unsay akong ikatag sa uban lugar nga generasyon ma'am ingani unang-una kung adunay makapulis ako ang katungod isip usa ka dato tribal chieftain malipay ko kung adunay makasalo unta o makagunit ako ang katungod kay kining amo ang katungod is dili basta-basta naa dinhi ang usa ka ambisyon usa ka pangandoy nga kung mahimo lang makabot namo ang kahusay kalinaw makabot namo ang dakong katungod o pagsabot labi na karon ma'am nga high-tech na ang ato ang panggobyerno muna unta ma'am amo ang gipangandoy muna ako ang advice sa mo ang sumusunod nga kung mahimo paningkamutan jud ninyo nga makabot nato ang kahusay kalinaw. Apa ba kay pwede na gid kayo dato sa ko itawag sir o unsa man ma'am hangyo lang nako siyempre ngalan lugar nga ako dato maulag yung dako nga naman tanawa kong balay ang dato ma'am na service o na dakong mansion ing ano unsa pero ngalan lugar nga morag mo may sulundon isip ko sa kadato ako pod kami nagpasalamat nga na amo agi usab nga usa ka makahibalo sa amo ang kasinatian sa amo ang tradisyon ug uban pa nga inyohang gusto mahitabo lugar nga inyong mahibawan dako po ang amo ang kalipay daghan naman gani ang nag-anhi dinhi ma'am mga estudyante kalilangan pangantukan napay taga maramag ako ang binalai bana sa ako ang kamanghuran laki ni-graduate na siya karon ma'am naa sa BSU sa Talakag tungod lang yapon bisan pa tinuod sa siya kalumat pero kulang yapon siya og kasinatian kay karon ma'am kami gani din sa amo ang balay. Duha rami ang lumad. Ako mga bata puro na mga dumagat. Lagi na. Murag mawad-an jud mi og kanang sinutian nga isip ko sa kalumad. Usa ma'am daghan salamat kayo nga naamo diri. Dako po na mong kalipay makashare mi sa inyo ha labi na kamo nga naa sa Tibali lungsod siyudad. Na gakinahanglan gyapon mo sinultian unta pagsabot pero layo ra man gud mo kayo kay dinhi mga pila ka bulan ma'am dali ra mo makabot sa gusto wala kayo amo na siya salamat kayo ma'am Mindanao, 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 Mindanao.